Si Junalen, magbe-birthday si Junalen. Birthday ko ngayon. Ako'y 38 na. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Junalen! Wish, wish, wish. Ano gusto mo? Gusto ko, sana mabubuhay ako hanggang gusto ko. Yay! Good, good, good. Okay. Ako blow na, kahit lang ikaw blow. Happy birthday! Yan ang aking handa. Ayan, barbecue, spaghetti, muninasal, Bicol Express. Saan ba? Oh, may pizza pa. Hello! Si Markel. Oh. Bulong! Busog na? Busog na, busog. Busog. Oh, mother! Busog? Ha? Ay, mainit na. Tamis yung pakwan, no? Oh, tamis na yung pakwan, oh. Gutom pa? Gutom pa. Ah, gutom pa. Si Roshi! Bye! Ito yung ginagawa nila ron, oh. Ano nang ginawa nyo kay Ellie? Hala! Naku! Mermaid! Nanay, busog ka na? Busog na? Ah. Pa, oh. Ay, ay, oh. Pulang-pula na si Markel, oh. Tingnan mo, namumula na si Markel, oh. Naiinitan na. Hindi na init na sa buhay niya, oh. O kayong dalawang ano, Jejimon. Kamusta na kayong dalawang Jejimon? Mga gitatanay, oh. Mga ano na, Hagardo Versosa na. Hagardo Versosa na. Dalawang Jejimon.